दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एक फर्क जानने वाले हैं, बरेलवी और देवबंदियों में क्या फर्क है। जहाँ तक हम बरेलवी फिरके को जान चुके हैं, उनका अकीदा अपने पुराने बुजुर्गों और पीरों तक ही सीमित रहता है। इस वीडियो में हम देवबंदी और बरेलवी दोनों ही स्कॉलर्स को सुनने वाले हैं। क्या हम अहले सुन्नत हैं या बरेलवी? एक्चुअली तो हम सुन्नी हैं, अहले सुन्नत हैं। बरेलवी बरेली शरीफ में आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत बहुत ज़्यादा, और अपने दौर के आप मुजद्दिद हैं, यूँ कह सकते हैं कि सुन्नियत का शऊर दिया। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पहचान दी कि हकीकत में सुन्नियत क्या है, अहले सुन्नत क्या है। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह जो कि बरेली शरीफ में पैदा हुए थे, तो इस निस्बत से हम बरेलवी कहलाए। बरेलवी कोई नया फ़िरका नहीं है, माज़अल्लाह ने जो यानी बरेलवी माने वो कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें जो अकायद बताए, जो कुरान और हदीस के अकायद हैं, जो सहाबा किराम के अकायद चले आ रहे थे, तो वो अकायद आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हम लोगों के अंदर उतारे। तो यूँ इस निस्बत से हम बरेलवी कहलाए। अब जैसे कादरी, मैं कादरी हूँ, तो कादरी तो कोई नया फ़िरका तो नहीं है, ना कोई नया मज़हब है, ना नया दीन है, ऐसा तो नहीं है ना। एक पहचान है कि मैं कादरी हूँ, गौस पाक के सिलसिले में मैं मुरीद हूँ। तो बरेलवी बस इन मानों में समझ लो कि आशिक रसूल, बरेलवी यानी आशिक रसूल। अब मैं प्रशासन को पहचानने के लिए ऐसी मिसाल दे दूं कि अनपढ़ आदमी भी पहचान जाए, ये जो जा रहा है शिया है, ये जो जा रहा है, ये जो कर रहा है, ये सुन्नी है, ये वहाबी है। बिल्कुल साफ पहचान बताऊंगा। वो पहचान अलग है कि मुनकिरे मुस्तहब्बात को वहाबी कहते हैं, वो पहचान अलग है कि अल्लाह के हलाल किए हुए को ये हराम कहते हैं, वो पहचान अलग है कि तक़ीतुल ईमान में नबी की तौहीन करते हैं, वो पहचान अलग है कि हिफ्जुल ईमान में इन्होंने नबी के इल्म गैब पर हमला किया है, वो पहचान अलग है कि तहज़ीरुल नास में मेरे नबी के आखिरी नबी होने से इनकार किया है, वो पहचान अलग है कि शैतान के इल्म को नबी के इल्म से ज्यादा कहा। ये प्रशासन की समझ में नहीं आएगा। न वो पराई ने कातिया समझेंगे, न तहज़ीरुल नास, न हिफ्जुल ईमान, न किताबुत तौहीद। प्रशासन आराम से समझ ले, हमारे गैर मुस्लिम लोग भी समझ जाएं, ई शिया है, ई सुन्नी है, आराम से समझ में आ जाए। अब देखो लखनऊ के ऑफिसर्स, पुलिस डिपार्टमेंट, आई वांट टू कोऑपरेट यू because I am interested in the establishment of the peace of the town. इसलिए मैं सहयोग करता हूं, आप भी सहयोग कीजिए। जिसको मातम करता हुआ देखो, अदादारी करता देखो, ऑफिसर्स समझ जाना शिया। और जिसको कब्र पे फूल चढ़ाता देखो, चादर चढ़ाता देखो, उर्स करता देखो, दरगाहों में अदब से खड़ा देखो, समझ जाना सुन्नी है। और जो दोनों से लड़े वही वहाबी है। कि कोई निस्बत किसी शख्सियत की तरफ न करें, न किसी मदरसा की तरफ करें, न किसी पीर की तरफ करें, न किसी खानवाजे की तरफ करें, न किसी शहर की तरफ करें। मसलक की निस्बत सिर्फ मुस्तफा की तरफ और जमात सहाबा की तरफ रहेगी। ये बिल्कुल सही बात। इससे बाहर जो गया इंसान वो खारिज है इस्लाम से। जब आप अपने मसलक को शख्सियतों की तरफ या मदरसों की तरफ या अपने पीरों और सिलसिलों की तरफ और शहरों की तरफ मंसूब करने लग जाएंगे, तो आपका सवाद आजम टुकड़ों में बट जाएगा और आप फिरके बन जाएंगे। और फिरके, हुजूर ने फरमाया 72 के 72 फिरके जहन्नुम में जाएंगे, जन्नत में फिरका कोई नहीं जाएगा।
جنت میں تو سواد اعظم جائے گا اگر جماعت رہے گی، امت کی اکثریت رہے گی۔ پھر پاکستان اور ہندوستان والوں یہ سمجھو کہ جو گورکھ دھندے آپ کے ہیں، جو مسائل آپ کے ہیں، جن باتوں پر آپ فتوے لیے پھرتے ہیں، انہیں ہندوستان سے باہر تو ان باتوں کو جانتا ہی کوئی نہیں۔ وہ اہل سنت جو ملک کے شام میں رہتے ہیں ان پر کیا کہیں گے؟ وہ جو مصر میں کل اہل سنت ہیں ان پر کیا فتویٰ لگائیں گے؟ وہ سنی ہیں یا نہیں؟ وہ فلاں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، فلاں کے بارے وہ فلاں بلا کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ اردن و فلسطین میں اہل سنت ہے کیا کہیں گے؟ عراق میں اہل سنت ہیں ان پر کیا کہیں گے؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں، یہ ہمارے ہند کے معاملات ہیں۔ تو ہندوستان کو مسلک اہل سنت کے اوپر نہ چڑھاؤ، مسلک کو ساری دنیا کے اوپر رہنے دو، علاقے کو نہ بڑھاؤ۔ چونکہ مسلک تو مغرب میں بھی اہل سنت ہے، سوڈان میں بھی اہل سنت، لیبیا میں بھی اہل سنت، لیبیا کے بعد الجزائر میں بھی اہل سنت، ٹیونس میں بھی اہل سنت، عراق اور فلسطین اور اردن میں بھی اہل سنت، ملائیشیا انڈونیشیا میں بھی اہل سنت۔ ارے اہل سنت کا عقیدہ آقا کا میلاد ماننے والوں کا عقیدہ، حضور کی غلامی محبت کا دم بھرنے والوں کا عقیدہ تو دنیا کی 50 مسلمان ریاستوں میں ہے، بلکہ 56 میں سے کم از کم 52 اسلامی ریاستوں میں ہے۔ وہ تو ہمارے انڈیا کے معاملات سے واقف ہی نہیں ہیں، انہیں تو یہاں کی بولی نہیں آتی، یہاں کے مسائل سے واقف نہیں۔ اگر آپ مسلک کے فیصلوں کے لیے یہاں کے گورکھ دھندے اور فتوے اور پمفلٹ اور تماشا شروع کر دیں گے تو ساری امت کہاں جائے گی؟ لہذا مسلک کی ایسی تعبیر کرو جو پوری امت مسلمہ کو قبول ہو اور ساری امت میں اہل سنت ایک ہی دھارے میں نظر آئیں، تاکہ اہل سنت سمندر نظر آئے، چھوٹے چھوٹے ندی نالے نہ بن جائیں اہل سنت۔ بر صغیر میں جب اسلام آیا نا تو فقہ حنفی کی شکل میں آیا ہے، فقہ حنفی۔ تو ملیشیا میں اسلام گیا ہے فقہ شافعی کی شکل میں۔ تو یہ جو 4 مکاتب فکر ہے نا، حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی، یہ چاروں صحیح ہیں، ان میں سے کسی ایک کو فالو کرنا چاہیے اور تینوں کو درست سمجھنا چاہیے۔ باقی یہ دیوبندی نام جو پڑا ہے یہ بریلوی حضرات کے مقابلے میں پڑا ہے، ورنہ ہے وہ سب حنفی ہی۔ تو حنفیوں میں جو علماء بر صغیر میں بدعت کے خلاف ہو گئے ان کو لوگوں نے دیوبندی کہنا شروع کر دیا، اور جو تیجے 40ویں اور اذان سے پہلے صلاۃ والسلام کے قائل تھے ان کو لوگوں نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ بریلوی۔ یہ بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ یہ دیوبندی فرقہ تو آج سے 150-200 سال پہلے پیدا ہوا ہے، تو اس سے پہلے تو یہ فرقہ تھا ہی نہیں، تو جو فرقہ بعد میں پیدا ہوا ہو وہ صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ اصولی طور پر تو بات صحیح ہے کہ جو فرقہ ہی پہلے نبی کے دور میں تھا ہی نہیں وہ صحیح کیسے ہو گیا؟ تو خوب سمجھ لیں، نہ دیوبندی تھے نہ بریلوی، حنفی تھے۔ بر صغیر میں جب آیا نا اسلام تو فقہ حنفی کی صورت میں آیا ہے، تو اس لیے میں اپنی نسبت فقہ حنفی کی طرف کرتا ہوں، فقہ حنفی کی طرف میں اپنی نسبت کرتا ہوں۔ تو یہ نام جو یہ تو لوگوں نے کر دیے ہیں کہ حنفیوں میں جو تیجے 40ویں کے قائل ہیں ان کو لوگ بریلوی کہتے ہیں، جو تیجے 40ویں کے قائل نہیں ان کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ دیوبندی کہتے ہیں۔ تو یہ اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، کہنے کی تو حنفی کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کہیں ضرورت پڑتی ہے تو انسان یہ لفظ استعمال کر سکتا ہے، ورنہ ضرورت اس کی بھی نہیں ہے۔ ضرورت ہی تو نہیں کہ اگر اللہ ایک ہے اس میں ماننا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے تو میں مانتا ہوں، تو اس طریقے سے مسلمان ہوں میں۔ لیکن میرے 2 دوست، ایک شیعہ ایک سنی، اور مسلمان بننے کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے، تو کس طریقے سے نماز پڑھوں؟ بھائی صاحب، آپ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، آپ مانتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، تو آپ نے کہا کہ کس طریقے سے نماز پڑھوں؟ یہ شیعہ سنی جو آپ نے پوچھا، آپ جب قرآن پڑھیں گے، قرآن میں نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، قرآن میں نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، صرف مسلمان۔ قرآن شریف میں کہا گیا ہے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفْرَقُوا، کہ آپ آپس میں اکٹھا ہو کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اللہ کی رسی ہے قرآن اور صحیح حدیث۔ تو آپ دیکھیں قرآن میں کیا لکھا ہے اور اللہ کے رسول کے صحیح حدیث میں کیا لکھا ہے۔ تو جو بھی آپ سے کچھ کہتا ہے اگر قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق ہے آپ اس کی بات مانو۔ جو ذاکر کہتا ہے وہ بھی کچھ اہم نہیں اسلام میں،
जाकिर इस्लाम में जीरो है। देखो तो अपने जाकिर आप को ऐसे कहता है बोलते वो हैं। बात मानना जरूरी नहीं, लेकिन जब मैं कुरान का हवाला दिया तो आपको कुरान की बात मानना फर्ज है। जब मैं सही हदीस का हवाला दिया तो आपको सही हदीस की बात मानना जरूरी है। बिल्कुल। तो इसीलिए कोई भी शख्स कुछ कहता है, अगर इख्तिलाफ है उसमें तो फिर से रुजू हो जाओ कुरान और हदीस के पास, क्योंकि कुरान में लिखा है सूरे निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 59 में वर्स नंबर 59 में, अतिउल्लाह वाति रसूल, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह की बात मानो और अल्लाह के रसूल की बात मानो। और वो लोग दोज हु हैव बीन चार्ज्ड विद अथॉरिटी, जो उलुल अम्र है, वो लोग जो आपके अमीर है। लेकिन अगर इनमें इख्तिलाफ है फिर से रुजू हो कुरान और हदीस के पास, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के पास। तो अगर दो शख्स, दो आलिम, कोई भी अगर इख्तिलाफ है, आप फिर से मुड़ो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के पास, कुरान और सही हदीस के पास। फिर देखो कि कौन सा दोस्त, कौन सा मुस्लिम, सही कह कौन रहा सा आलिम, कौन सा मौलाना कुरान और सही हदीस के मुताबिक कह रहा है। आप समझे? तो इससे पता चलेगा कि क्या सही है। आप बोलते हैं कि नमाज पढ़ने के तरीके में इख्तिलाफ है, शुरू में कम से कम जो यकसा है वो तो शुरू करो। इख्तिलाफ वो थोड़ा है, नमाज के तरीके में इख्तिलाफ वो थोड़ा है, जो यकसा है वो तो शुरू करो। अगर आप मुसलमान बनना चाहते हैं तो इतना वक्त क्यों ले रहे? खाली नाम के मुसलमान होना जरूरी नहीं है, वो कोई फायदा नहीं। अमली तौर पे मानो कि अल्लाह एक है, उसकी इबादत करो और आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाओ। और उसके बाद फिर तहकीक करो, आपके दो दोस्त लोग जो बोल रहे कुरान से कौन मैच करता है, सही हदीस से कौन मैच करता है, क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते, सही बुखारी की हदीस है, उस तरीके से नमाज पढ़ो जिस तरीके से आपने मुझे देखा। तो जो सही हदीस से साबित है, कुरान और सही हदीस से, उस तरीके से नमाज पढ़ो। लेकिन अगर 19-20 फर्क है, कम से कम जो यकसा है वो तो शुरू करो, इख्तिलाफी बातों पे तहकीक करो, इंशाअल्लाह पता लग जाएगा। में सभी स्कॉलर्स ने बहुत ही अच्छी बात कही और डॉक्टर जाकिर नाइक सर की तो बात ही अलग है। वो तो बिल्कुल साफ सुथरी और सीधी सादी बात करते हैं जो हर किसी के आसानी से समझ में आ जाती है, क्योंकि जो मुसलमान अल्लाह और उसके रसूल की बातों को मानकर चले उसे फिरके की जरूरत ही नहीं है। और जो मुसलमान अपने आप को फिरके में तब्दील करते हैं उनको तो आप जानते ही हैं, फिर तो उनका रास्ता अल्लाह और उसके रसूल से हटकर कुछ और ही हो जाता है। तो आज की वीडियो में यही खत्म करती हूँ और इस बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।